Good morning guys. Kaya na po daking guys. Masaka ang light boat nga kahoy. Tara guys sa akong likod guys. I-insertan na nila gearbag karon guys. So, mo na nila. I-insertan na nila gearbag. Ano yung kontraktor guys oh. Tara guys, pira na guys. Gabok na ning nga kahoy guys, bantog ipasaka, i-repiron. Na guys, mo na si Boy Quacknet guys. Pabag na stroke. Oh. Oh, wala pa ko yung kasturya ron guys. Oh, ay disip ako. Relax. Relax. Nakasaka na gid guys. Saka na. Kwarta na po sila. Kwarta na po si Uncle. Okay. Bangil na sila guys. Bangil na bangil. Kay nana sa babaw. Cham-cham mo. Lusol man. Mana guys, na bangilan na nila guys. General repair din siya guys, kay gabok na mga kahoy. Sunod ito ilang itrabahoon guys, pasaka. So okay kay guys.